لأنه ما عندي رجال بالبيت، بضل بخاف إنه خلاص صارت المساء بقفل علي وعلى أولادي وما بطلع. Sebo, vipande vishuke sasa, tunataka kufanya kukuwa bibi yetu. Kama ni viole yenye mnataka nitafutako, umuhimu nipige hata risasi limoya mara moja nikufe na nikapumbuzike bila kutenda ile dhambi ya vile. C'est un phénomène qui est en train d'attaquer tout le monde. Nous sommes traumatisés. O te callas o la consecuencia ya la paga tu misma familia. Entonces fue una forma de terror. Ce sont des patientes qui arrivent des fois avec le périnée ou tous les organes génitaux qui ont été méchamment détruits. Soit après viol, ce sont des baïonnettes qui ont été introduites dans le vagin d'une victime. Il y en a qui viennent avec le sein coupé. من بين المرضى يلي بشوفهم أكيد في ضحايا عنف جنسي. من بعد الحادثة الاضطرابات النفسية كتيرة. في أول شيء الاكتئاب يلي عادة بيكون العوارض الاكتئاب هي عادة بتكون زعل مستمر، بيكون في قلة شهية، بيكون في قلة نوم، الكوابيس كمان كتيرة. Il y a des coutumes qui pensent qu'une fois qu'une victime est violée, tout un village puisse avoir de mauvais sorts suite à ces viols-là. Yenye nachaga hawa wanavikamata kama mkutime yetu, vinakataziwa mwenye amepita pembeni, manake swata ametosha magonjwa au sida wala bulino, manake atamwambukiza. Trời giờ phanh cứ mới giờ có lượt cái chi chẳng khí mọc bảo quê với vào đóng luôn chỉ nó về gì lên bảy cho lấy chỉ kia. Uno de los factores que también incide parecía también ese sentimiento de culpa que tienen las víctimas, que muchas veces las impide hablar. También a veces hay un fenómeno que es la víctima también perdura al lado del perpetrador, lo que también la pone en riesgo. Entonces, por esta razón muchas de las víctimas deciden no hablar del caso, no recurrir a instancias de salud, por ejemplo, y callar un poquito lo que ha pasado. Il peut arriver qu'elle a été victime, mais faute de moyens, elle ne peut pas arriver facilement ou elle ne peut pas avoir accès à une structure sanitaire qui peut le prendre en charge le plus tôt possible. Les trajets qui les séparent des structures sanitaires peut-être sont occupés par les belligérants. For humanitarian workers, it is also an invisible phenomenon because the victims will not come forward and talk to you like other victims would do. Therefore, you really have to provide services that the victims will trust, where they will access and come and feel safe to tell their stories without having consequences for them. Dans la maison d'écoute, nous faisons les sensibilisations et nous écoutons les femmes qui ont subi les viols et même les traumatismes.
Uko bien? Msaada nilipata pa kwanza ilikuwa msaada kwanza ya kimafikiri, kunipatia ile akili kusudi nikuwe sawa, juu nilikuwa sitembee wala sifurahi. Msaada wa kwanza hivi. Kwa maana tunasema tunasukuma sana wale wahanga wote wajielekeze juu waweze. Les médicaments qu'on donne là, qu'on appelle kit PEP, protègent la personne contre différentes maladies, contre le VIH. La personne peut contracter les infections sexuellement transmissibles, par exemple la blénorragie, la syphilis. Si la personne se dirige dans une structure de santé dans le moins de 72 heures ou dans les 3 jours, la personne est protégée. Beaucoup de choses se commettaient, mais n'étaient pas révélées. Mais suite à la sensibilisation, les messages aujourd'hui arrivent presque à tout le monde. Ils brisent le silence et ils viennent chercher les soins. Nous allons continuer en tant que volontaires à faire nos sensibilisations pour qu'un jour, toute la communauté puisse être au courant et de savoir que le viol, c'est quoi. Les gens sont attirés par le théâtre et ce théâtre, c'est pour passer les messages qui cadrent toujours avec le non-rejet et l'acceptation des victimes des viols. جزء من دراستنا كانت نحن نقعد مع المجتمع المحلي بالمنطقة بالمخيم ونحكي معهم نفهم شو هني مشاكلهم. البنات ما بيحسوا بالأمان لأنه في عندهم خوف يصير في تحرش جنسي فيهم، خصوصا بفترة الليل لأنه ما في حدا بيكون موجود. قمنا بتركيب 37 خزان مي، لكل خيمة إلى خزان المي. هذا الخزان المي وصلنا على البير، ومن الخزان المي وصلنا حنفية للخيمة حتى العائلة ما تضطر تطلع برا البيت وقت متأخر بالليل. كمان حطوا لي حنفية للمغسلة وصرت بجلي يعني ضمن البيت، بحمم أولادي بدون ما بنقل مي يعني ضمن البيت، صار كل شغلي ضمن بيتي يعني صار كتير أسهل، صرت بحس بالأمان أكتر. Entonces hablar de la violencia sexual es sanar y también es mandar un mensaje al mundo que es el conflicto armado. Buenos días para todas. En mi familia sí, ha venido de generación en generación. Entonces ahora nosotros ya hacemos de que nosotros le hablamos a las hijas y ellas lo tienen muy en cuenta. Y no solamente lo hizo la guerrilla, lo hizo los paramilitares, el ejército, la policía. Todo grupo armado lo hicieron y aún lo harán. Qu'est-ce qui arrive à une femme violée? Qu'est-ce qui peut arriver à une femme violée? Si c'est une jeune fille, cette femme ne peut plus se marier. Elle peut tomber enceinte, la déconsidération dans la communauté. C'est encore de votre responsabilité de continuer à sensibiliser d'autres militaires pour qu'il n'y ait pas de viols. El tema de la violencia basada en género. Además de lo que estamos haciendo en salud, hay un trabajo de prevención que se está haciendo con la fuerza pública, donde se hacen talleres justamente de sensibilización y como trabajamos sobre casos prácticos para prevenir casos que se está presentando dentro de los diferentes actores armados, como también la responsabilidad que tiene, por ejemplo, los miembros de la fuerza pública en responder, en orientar a esas víctimas. Entonces uno de los trabajos es precisamente el tema de persuasión e interlocución para que, si nos toca de alguna manera capacitar, enseñar a las autoridades locales para que conozcan las leyes y para preparar a los psicólogos para que puedan atender a esas víctimas de violencia sexual.